Yɛda Awurade ase sɛ ɔde n'adom yɛn na waka yɛn ho na wasiesie yɛn na ɔde abeduru mpɛmpɛnso a ɛte sɛ yi. Deɛ yɛka ne sɛ aseda ayɛyɛ nkamfo ɛnka Awurade din ɛwɔ nhwɛ so pa. Adɔfoɔ ne abusuafoɔ aya berebia mo hwɛ yɛn ɛwɔ GH Libya TV so. Deɛ yɛka ne sɛ Awurade enhyira mu nyinaa, Awurade enya mo akoma so ade nyinaa ɛmma mo na Awurade momo chidom onka mo ho wo made nyinaa mu na dia mo hwere wo ye ho nyinaa no Awurade enhye mo anan emu ene yaba ewo ye na adisua so a na no ye hye adisua no ase asentra eda so ne de me no ka ho asem nyinaa ne se beware ma wani enna ho of false teachers and their false teachings. Ensemienu ena me no aka abom. And then the false prophets and their false prophecies. Afiye be kwa wiye se de ensem bebre ena yebete titiro ewo oman Ghana mu na ne nyina nso de ama edika na ehohia se esese yeka ho asem ebi ene se ne nyina no obia kasa obia yesa ne ma nyina wia de obia ka ne se Kristo som enti me no kasa seseye no soma yeka se Kristo som kora ne seseye no na nimonyam eye afiri ho efiri se bibiboni bia ebesi wasase we so no eye Kristo som na eno ena ama me no kasa ansem we eno achi no nso no there are so many things ewo Bible no mu a Awurade aka atoho esese ema yani ekoso na saa niema na esi saa niema no bi ekoso a ama wahunu anamon a esese utu na ochina bi no wankoka se mehunu ya anka Bruni say had I know is always at last. Bribi abaka se mehunu ya anka no na ade na twam wo ye ne hwea enyeye eno nti ena me no ka se nsema ekoso nyina no Bible no ewo ho kokobo nsem ene ho nsem a adikanfo na ka to ho ena ne esi ena ne ye namu bi enti de me pese metwe wa adwen si so de ma me kasa Bribia me no kasa ewo sa nsem we hu ne se me pese me twe wa adwene si niema bi so se wo ye kristoni a niema bi wo tworo no mu a yagya efri se ye mpa adesua ye mpese ye besua ade na ye hunu enti niema bi ewo Bible no mu a aka to ho a esese ye ma ya adwene ne ye ni ekoso se ye hunu sa ne ma na te sa ne ma ni nyina ase a afei niema bi si niema bi koso a ye be hunu ne fareba ene dia ekusi. Beware of false teachers and their false teachings, and beware of false prophets and their false prophecies. Nano me no kasaye ebeduru Psalm 14 verse 1 say birebi beson ama nipa binumu aba abekase nyame kura ni ho enti tenase de ope ibo bra de ope uwu a na okọ nyame ni ho enti uwu a akontabuo bia ni ho saa nsem we ya na me no gusu ebiebie eni so ansana ya badi suana nkasa so ena me pese metwe wa adwene si niema bi so na me mo pese wani da ho ewo niema bi hu se saa nsem na esi nyina no ye Bible no ni ya aboro yese bia ye nim esese ye hunu Bible no kato ho enti so obi di asem bi ba asanketua bi na afa Kristo ni ase asanketua bi na obi di nyansa abiti obi ewo Kristo sunu mu saa niema no na me de na di a kire wo se Bible no wo saa kokobo nsem no de maye ansa na asi enti ne se esi a eni se eye wonwa bebre ene se ekoso a eni se eye wonwa bebre na mom eye nsem a etwa se esi esese eba na wahu beebi a wodo ho beto na wahu di esese obeye na wahu anamono a esese wutu ansa na had I know no aba ene de me no ede etoa so no ebefa yakenka nsem no afiri Galatians chapter 1
verse 6. Galatians chapter 1 verse 6. Galatifoɔ enwoma no etire baako nchichemu nsia ekopem enkono no. Paul say, eye me wanwa say, mwatwe mo ho ntem saa afiri de wafre mu Kristo adom no ho akọ asempa foforo mu. Paul say, me de eye me wanwa say Kristofo, me de me no kan say, me de eye me wanwa say na obi tena se ye Kristo ni na asanketo bi na wama obi de nyansa bi ti no na nipa gitum sa ampa nyame ni ho. Okokan ye se nka nipa gitumu a wo ye Kristo ni a Bible wo sankokobɔ sɛm we nyina wo ho. Enti Paul se me de eye me wanwa say nipa no bi betwe omo ho afiri o say omo kotie anase asempa nkasa ebe ma omo nkwaje no omo beja eno ato ho. Verse 7 say nso enye asempa foforo biara na mmom nipa bi wo ho a wo ha mo na wo pese wo sesa Kristo asempa no enti asempa papa wo ho but nipa bi pese omo sesa nsem no nipa bi pese omo dane nsem no nipa bi pese wo change niema bi na ayewani so si wantan na eno a confuse you eno nti asem we wo Bible no mu enti se wo ye Kristoni a ese wo hunu sa niema we nyina ese se wo te sa nsem we num nyina ase. O se enya sempa fufuru bia na omo beka kire o enye nyame fufuru bia na obi beyi na adi a kire o nyame fufuru bia ni ho enti so obi ja ka kire se kosombo somo a esa nyame na obeka na asem no Paul eno na Bible na ka asem se nipa be bade nsem fufuru bia ba abeka na enso omo beka nyame fufuru bi ho asem a nyame ba akope ena yewo obi enni nyame fufuru bia a obeka sa nsem no ede adada o enti na mese ma wani na ho na obi amfa 6 a ejina ho no ampaja na ameye ne 9 amfa ma odofo a wo hweme. Verse 8 ne say na se mpo yen ana abofo bi firi soroba beka asempa foforo bi kire mo ka de yaka akire mo no ho a wonue. Hallelujah. Enti osese obi ba na obeka asempa foforo bi kire se no na ebeji nipa nkwa chese no na edi nipa ebesi ba bibi chese no na edi nipa ebekọ ba bi papa bi a oboa. Bible says nipa ni nuye yakase dua ye duabo is a curse. Enti so obi beka kire se gya nyamesom kodi nyame foforo bi achi kosombosom koye niam foforo bi a Bible si wonuye. It is a curse. Verse 9 say said ya yaka no kane no saa na afei America bio se obi ba beka asempa foforo ka de yaka ka de munyanye ho a wonue. Enti nipa bebre din sembeba nipa bebre beba beka sei nipa bebre beba beka sei nipa bebre beba beka sei the Bible no ka etwa ne picture de a kire se saa de be no ebesi. Enti wo ye Kristoni na se na obi di asempa foforo be beka kire se jai Kristosom jai nyamesom na kodi abosom achi na kodi common sense achi na koye saa niema wo ya asempa foforo beka kire no ho ansem na Paul ka se ma obi medadawo ma wani na ho. May the Almighty God open the eye understanding of your mind so that you can understand these words. Awurade mi wadwene no ne ntiase aniwa na mansem bia etisei no watumi atiase nsem bia etisei no it takes obi a why ready say ope heaven akọ no obi onye na adwen so ope heaven akọ obi ohu say heaven ni ho said the avna mo kire say uwi ana asa uwi ana okọ na oye you know eduru ba bi nso a osen ai uwu a obesen akọ aba asase we so a na bone na oye ye na wo say ohu say asem no nsisi so. Me say I tell you say sa nkrofo na omo kire na Bible contradiction I'm telling you say Avran say ka so twere book na o ka say wo kan bia nobody can read it and understand it. Won't to mean kind say because the contradictions ebebam no Bible kura amfa na ho a da bi oblem say Bible no
contradictions wo mu no se Avram mo ene saafo no mo kan ahati si no ahurasia na ha ahurasisi no those people no odi ensem kakra me no kan no twani picture kakra na hwe o se Christosum etise me oba no o kan asem bi na me no be ka ho asem e wo Bible na no me ka asem bi wo me video no wo awunya nhweye no me the video no ebesan abeto description button na ase ko check isa video me ka asem bi wo me se me enya me wonwa se ebete se dakro bi ana mbire bi aduru ama saa nkrofo no bi aba be ka se common sense ne saa ne mo no mudi akire no kura no amoa wo mo ana se mfaso obi ani so enya me wonwa firi se obi atumi ate asori agu no wanke about nipa no mudi nachi the ni interview omo yeye na omo bisa na o se ono de ono na wahunu say no kuri bi wa bi na wagyae enti wa odo kwhye hode it is your own cup of tea eno enti na mani abre se menuanu ma kristofo yemma yanin na ho na ono do kwhye ho wie ne nkase se ono adwane afiri ho no ono nim de o penti ena odo kwhye ho o kye na ono adwane afiri ho wie awo you find yourself worried o beje wo ho gye na o wani bebre papa na ade ba ko esese ye hunu ade ba ko esese ye mayani da ho no se da no beduru ho no untumi ko kan kire urade se eye simesi na da me de me ko ho estinti na urade ama wadwene se asem na o kan because Avram contradictions some ye say compare contradictions a osoro se Bible contradiction wo ma book obekan no nipa bie ho betumi akan ate ase anya biribi papa e de ato na adwen mu last time bi na oye interview ona Kofi Adomamo na ena sofu bi ye frɛ no Weberford omo interview no na me hwɛ na live na okotu quotation bi na nkyiremu na na ode ba no was not correct enti me comment ye the correct quotation ebetumi ama ase no kan no nkyirikiremu na chidifo no se wuni mu a come and debate adenti no no de mama debate ena me ka kire o mo se me ni Ghana at the same time no so no mo betumi abahade ya because omo business na omo ye no me they cannot use me imi be hu say your business na adenti ntambia they call for debate always come for debate na debate a onesa asofo no ye no unim car obowo ho me madwene ewo ho entime ma obi mfa na adwene emitime hallelujah unu omo kasa unu omo ye ya o bre debate ena yewe ena atemdidie enkomra na anu ada kotie ni video baako ose obi anasema asa na odi atendidie eye adwuma entira meka che so Avram ka so otwiri book nobody can read it and understand because contradictions ebeba mu no enye bi ni Avram se oba no odi ka na be kan se nyame ni ho a wa ko ka kire maame no tidwam ho otona ne ma ne se nyame bi ani ho ntosukura ontono ma enti ode ono eye den eye camouflage ede kata sade ho nti ode be ye den ode onu be wia omo John chapter 10 verse 10 ye hwa asem bi Yesu kan John chapter 10 verse 10 Yohane asempa etire du echichemodu ose owifo ma jise oribewia na wakum na wase na medie mebae na wanyankwa na wanya no moroso enti owifo ma nti won se ohya ase no wani kana nka se nyame bi ani ho ohya ase no de ohya ase akristofo asofo no otake omo ena omo gisika dodo ena omo yese enne sika Avram je no asofo no bi ani ho gibi debate na omo ye no ya afra asofo no bi na bisa cost involved eno achi no okote asorugu na ani amoano enne odaka mu ode ne common sense ni nyansa ene trend one ade me kan sa semela just last week me video a me de bae me ka kire on say ebeduru ba bi no bo sesa nkrofo we besana da na omo ho ade a omo aye bi pen mpanimfo se sabi obi a owe koto ope koto nampa no so kasa obewe kura yanyina chinye obi a wate asora gunu senne wakwati movement na okase wagunu ha
dia na ye news wom enti na me pese me ma ye nuano ma Kristofo ni nipa wa asase su bi a mo hwe me no mo ni beda ho ama wahu se obi a waye bi pen okasa obeye bi ma anase bi besi bi wo no ho a enya ade e wonwa hallelujah Jesus say owifo oma gise wo be wia wo enti o sha ase no wani kana nka se nyame bi ani ho o so kan ya enkan obi angine ni enti ode enema bi na edi kan Bible no kra contradictions wom ofiri ho no ye se ofiri ho ansa na oba Muslim anase oba Islamic for sun kramusum so no na no ti asema ade kan o se eye plan no mo plan ne 2015 2016 ho or say 2017 ho ena omoye saa enhyehe enti akire ono na ka kire Avram se on taking kremofo because o sha se no nim sa Avram na ye fast a onim Bible so kakra because wate asore kakra enti at least no nim quotation ba ko mienu mense quotation o kan bie ni ho tikire mo de ba no ba ko kuru ani ho a saa nete mpanifo se wotamfo ana obi o mpe wasem oto nyom na o saa na wachia ne ho sa ni quotations o de ba no none of them obeka se eye entina me pese wo na wutie no mo a mote social media mutie o mo bebe na fe mo fa mo nsa me pese woni da ho na hunu niema a ebobo ba no avra ade se o mo plan it is a plan work. I have the videos akwanya ba mo mebo ni nyina ma wahwe membo ni nyina ma wahwe na wani ada ho ahunu se obi ba beka kyo se nyame ni ho enti fa common sense fa wadwene trans na ye de wo ye ya ono de penisika ene na obe trend ntem o trend ye se wanya se odaka mu enti odo form wani na ho kromfo ma yise obe wia o enti o sha ase na ode asem bi eto ho o Bible no kora na se ansa na akire obeka se nyame bi ani ho nyame no kora waboy a wayi ne ho asinchen nyame no hide nyame no ha onkasa mayente afi denta me kasa otwere buku obi ontumi nkan ne se wusi nyame enkasa mayente na nyame mfire obi ani nyame enkasa nkire difo no ne Yesu mu nyina no o se omu invent omo but ono de nananom na afre no nananom na omo fre no hefa na nyame gina anase ne sa nananom wo kan wo ase no omu gina hefa ne kan e ma wiase nyina ate se me ye nananom ye na yasoma Avram enti we hu contradiction na meka se otwere buku obi ontumi nte ase o se Yesu ye invent na ya manfo ne kwotena ba bi twetwere busu na niema de fa adifo ne niema nyina nyankopon no kora ye ka no oni ho enti oba begini no o kan ya nka obi eni nachi enti na se ode ono to ho di nipa be di nachi ode ono ma omo enwi ni omo adwene no akire na wabeka akire se nyame bi eni ho eno na ne ode nante no o se nyame na ede mba kwa you don't need him o se nyankopon ebo no kra no wa man permission anka je so opeso ye buruni anaso opeso ono so awo ne ba no obisa ne ba no se oso opese oye African ana opeso ye buruni ana opeso you see say ensam na koso no ensisi so ntimma wani na ho odofo wo a wotie me a wo ye Kristo ni nsam we nyina wo Bible num entima wani na ho na asem ketua bi amfa wanko na no me no kan ye 1 Corinthians no o se ebinum de na da wona nkasa wo kokoso asem ne wonsika bi ne wone ma wo penti no wo de sansem no beba abedada o Yesu se owifo ma Yesu obewia na wakumu no no de ba se wobenya nkwa na fe wanya no emboroso hallelujah afi yenhwe asem bi a Yesu kan bi Luke chapter 4 verse 18 Luke chapter 4 verse 18 o say awurade honhon wo meso na enti wasra me say memeka asem menkyere ahiafo wasoma me say memeka asem menkyere nomum ne adehunu menkyere anifrafo na memagye wona wapeche won nkwa hallelujah asamba ko bi na mepese me no efafiri ha o se nyankopon honhon wo me so
eno nti na osoma me se memmeka asem papa no menkyere hiafo nti Nyankopɔn asem yemfa sika nto eno nti na meka se asofo no ni difo no nso practices bi a abehye Kristosum mu da bia se de me no ka se Christianity no it is ordered after a definite pattern en hyehyeye bi wo ho a ye de ye ena ho kwa enye no man's land eno nti saa ne ma na abehye mu nti no amanipa eni afira wo niema bi enti ebema obi tenchen a wakase ade no nye se ade no na enye o ono nte Bible na ase enti yen na esese ye da Bible no niema ewo mu na di manipa hu no hallelujah afi nyame asem ye nton nso asofo ton enti ade enti na obi mmeka se nyame no kura ni ho anase Nyankopɔn asem enye papa de toso mienu ne se wasoma me se memeka oje menkyere nomum afi wona wakohye niema bi ase na wontumi ne won ho wafa won domum no o beka adehunu akyere won ama saafo nso ayeden ade won ho de toso miensa ne se ne adehunu menkyere anifrafo se anifrafo we na me no ka se me de Almighty God open the eye understanding of your mind. Ye wa adwene nanso adwene na ani afira nti ena ma obi tumi de nsembe edada yensa enti o se memra na memeka adehunu menkyere wona wani afira enti de me no ye nyina ne se mepese wani da ho ewo nsembi ne niema bi ayehu ne niema bi ayete ho efiri se na social media ne de eno na nsema hodo nyina efa so eno nti ena esese mpanifo se babia ye kyekere aboa eho na yesane no babia sansem na ekoso no eho behia se ye benya adage na ya kyerekere mu ye benya adage amanipa tensem bi ase na nsem bi amfa ye na ase keke enti obi a woni afira obi na oni afira no a Yesu eka ho asem wo ha no enye obi a physically no ohunu ade anana ni afira na mom eye obi a onte nsem ne niema bi ase so I am here to let you open your mind. Me pese wo bi wa adwene mu me pese wo fa nsem bi me pese wo hunu niema bi se sa nsem wo esu nyina wo Bible no mu enti esese ya hwehwe na ye hunu se ka ye nim sa nsem wo nyina ka ye ntena se mo obi emedi ye so mfaso ye ntena se mo obi mfa nsem bi mmedadan ne mfaso no nhye da nya mi problem na mom wo na wo begya no ho akodi na chi no ebi asipan enti esese oma wani eda ho obi a waye bibi pen se bi besenya sibiem ana bi kosubiem a esese oma wani eda ho hallelujah afi yenkan asembi ewo 1 Corinthians chapter 1 verse 18 1 Corinthians chapter 1 verse 18 Paul ngoma ochoro koma Korinto asafo no etira eye baako enchechemudu enwotwe no ose na asenua no ho asem no ye nkwase asem ma wona wore yera enti obi a oyera no ukase wukanya Nyankopɔn asem kura si ya kura enti kai hu se de amamani abri nyina ne se obi beka kire se jai Kristosum ana jai religion na sa nipa na yera enti opese wo nso wo yera saafo no ayera nti Nyankopɔn asem ankasa eye nkwase asem ma saafo no se wo beka se unti Nyankopɔn asem ana Nyankopɔn asem nipa no kura si Nyankopɔn ni ho na oba afese no obeka se Nyankopɔn ni ho anka obi ani nachi enti muntie moma yentie na yentie ni biem enye se eyete se na ye nano ana ya fa yenkete da bi uti asem no a tena se dwene ho hwe asem na nipa no ka no wontumi nkenkan hwe asem no wo atumi kenkan no so just consult your Bible, read it, studying it. Eduru ba bia na no se hwe Bible amekan ye ewie na no ada enuni eye mesere na ofi se Bible ye ne kan Bible nya ne kan o eye ne sua wasua wie no ye mu hwehwe mu enti me obi ka chen se wakan Bible wie mpredu no a unhunu hwe kire se Bible no enye ne kan eye ne sua na te niema ewo mu nase
but say when sua na sa no ka say wo kan dia it's like say wakoto newspaper akoto graphic na wakenkan awie na wo ko story ba ko mienu miensa bi na be ka utirim ana wo be fine but studying the word of God sua Nyankopon asem na mo maye mayani na ho na obi amfa asem bia anada yenkwa ose na Nyankopon tumi ma ye na woregie yenkwa na ye na woregie yenkwa ne de tumi a ewo Nyankopon asemu a ede mayen na obi a oyera de na de mem no me pese me no ye ne se me pese ye betwe ede wakọ oyera mam na mum wani beda ho na wahu kwan papa esese ofa so ene me de masem no eba awieye no de me no ka nyina ne se be watchful, open your eyes very well, the eye understanding of your mind no awurade emie emfa mawo na watensem bi ase na wahunu niema bi na obi amfa ni nyansa pe ni sika bi a wo pe amedadawo ama won kwaje amowo. If you say na no me no kan osis kai say Satan na nkasa kura dane no ho ba se han bofo se be ya obewini nipa se be ya obenya dom ede nachi enti mo ma asem bia no emfa ye nkwakwa mo ma enti atesem hunu mo ma ni nipa dodo achi enkwaye bone mede ma asem no eba awieye no yenhwe asem bi ewo 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 4 no. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 4. O say nso yesremo anuanom we de me na meka nso mesremo anuanom Kristofo se yen awurade Yesu Kristo ba ne yen ano a waboaboa ne nchen no ho de mumma won nane mo adwene ntem. Hallelujah. Odofo ye Kristo ni na wasua sa asem wo ya ade nti na obi beda na wadwene ntem. O se ya no a omoboa eyekuo a Bible no den hyehyɛ ya to ho se de da bia meka no fa san hyehyɛ no so a eya no boaboa na ye boaboa ya no akoma Kristo no. O se mumma won nane mo adwene ntem. Oh, hallelujah. Nyankopon asem no sua odofo. Enti se wonim sa ansem we nya na obi dia defe sem ne enada ansem bi ba wo nchen a ebema wo hunu clear. Hallelujah. Mama insisu bi verse 1 ayeme de pa. O se nso yesremo anuanom se yen awurade Yesu Kristo ba ne yen ano a waboaboa aba ne nchen no ho de. Verse 2 ne say mumma won nane mo adwene ntem na mumma won tu mubo honhom ana asem ana nyum ana anyum a wose efri yen nchen no se ebia awurade da no anya aba. Hallelujah. De me pese me no ka ho asem no eye verse 2 no o se esan se omoboaboa ye na no akoma Kristo ne ntino ye mumma obi anane mo adwene ntem so mumma obi amfa dokodoko se mumma obi amfa nsehunu bi mumma obi amfa niema bi ne nyansa na da mo ntem so. If they say omo beba for mo ankasa omo interest oto aso verse 3 na o se mumma obiara na da mo bribia fam se ye Nyankopon asem ho se ye de yo se ye de ho no o se mumma won nada mo bribia mu efiri se erema gise owaye a obewaye no aba ansa na wayi nipa woni mmara no adie oseye ba no. Hallelujah. Odofo a wotie me
de me no kan nyina ne se Bible wo sa akokobɔ nsɛm wo nyina da hɔ de mayen se ya no mo boaboa no mo ma obia asenketua bi ade ketua bi na Kristo ni waye bete ifiri se asɛm no enti wo mu Yesu se na asɛm no amaka kyerɛ mo no ɛyɛ nkwa ene honhom nti se Nyankopɔn asɛm ti wo mu a that is the Holy Spirit a guide you wo koye biribi a guide you se asɛm na wo mu so obi be ka asɛm bi a kyerɛ na enye nokware a e ma hu ni se asɛm wei nipa no bedadaw na se nka wasua tworo yi na wahunu nsɛm wei a me no bobɔ so yi a nka emma wo nja no ho nkodi anansesɛm achi emma wo nkodi no ho nkodi nsɛm bi achi emma wo nya no ho enkoye ni ye bi ni abrabo bi a ense na emfata wo nkwagye ho hia odofo a wotie me odofo a wohwe me de meka ne se efa ye Kristo ho ene ye na ano a woreboaboa no memma obia enna no wadwene entem ifiri se nipa ene nkyerɛkyerɛ ne nsɛm bebre aba wiase a de meka nyina ne se ma wani enna ho awurade enhyirawo na awurade enka ho awurade mana adom enye kese wo so na onfa wonsi babia ehotere de me no kan nya se previous video no wanya anhwe a me de better description button na se ko check eno so out na afi asema na no me kaaye no me de home videos ebe kire wo brenu nti the next video no beba no so na wa check na out ifiri se nipa binum de omunyansa ena omunim de ena ebe dada nipa awurade enhyirawo